हाई फ्रेंड वेलकम टू नुसरत क्रिएटिविटी। आज आपनादेरके देखाबो किभाबे अपनी मोबाइले आपनार यूट्यूब चैनेले सबस्क्राइबार हाइड करबेन। प्रथमे अपनी आपनार मोबाइलेर क्रोम ब्राउजारे जाबेन, यूट्यूब जाबेन। देखुन आमार फोने अलरेडी डेस्कटप मोड करा आछे। आपनारा जोदि डेस्कटप मोड करते असुविधा हय ताहले आमार आगे डेस्कटप मोड करार भिडियोटी देखबेन। एरपर थ्री डट चिन्हते जाबेन, माई चैनल, देखुन भिडियो मैनेजार, देखुन चैनल, इमप्रूव्ड, কাস্টমার নাম্বার মানে এখানে আপনার শো দ্য নাম্বার অফ পিপল সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল, ডু নট শো দ্য নাম্বার অফ পিপল সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। আমার চ্যানেলটি এখন শো করা আছে, এখন এটিকে আমি ডু নট শো করে দিব, মানে হাইড করে দিব। ডু নট শো, সেভ। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন।